नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे एते दुख टेंशन काहेकि बारंबार लागी रहुछि, आपनकु सब बेले आर्थिक समस्या दे काहेकि गति करबाकू पड़ुछि, आपणकर गृह एवं परिवार रे सुख शांति काहेकि रहुनाही, आपण मन चाहुतबा कार्य रे बा आशा करुथबा कार्य रे आपणकु सफलता काहेकि मिलुनाही। तेबे ए सब समस्या आपणक जीवन रे काहेकि बारंबार घटुछि, आपणकु आपणक जीवन रे एते दुख काहेकि मिलुछि। आजिर ए वीडियो रे आमे माने ए सब विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियो टी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांदी विश्वास करुथांदी तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो टी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण शेष पर्यंत देखिले जानिबे जे आपनक जीवन रे काहेकि बारंबार एपरि दुख बा टेंशन चली। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम जानि नेबा बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर व्यक्तित्व विषय रे। एहा परे आमे आलोचना करिबा बिछा राशि व्यक्तिविशेष माने जीवन रे काहेकि एते दुख समस्या देई गति करूछंती बा बारंबार दुख काहेकि प्राप्ति करूछंती। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि होची बिछा राशि एवं बिछा राशि राशियाधिपति होचंती मंगल देव। तेबे मंगल होचंती देवता मानकर सेनापति। मंगलंकु सेनापति पदवी प्रदान करा जायछि एवं बिछा राशि रे चंद्रमा नीच होइथांती एवं मंगल होचंती बिछा राशि मालिक। तो बिछा राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत चिंताशील होइथांती, अर्थात से माने बहुत अधिक भावुक स्वभावर होइथांती जेहेतु तांको राशि रे चंद्रमा नीचस्थ थांती, अर्थात से मानकर मन केबे भी एकाग्र होई न थाए। से मानक भितरे बहुत अधिक ओभर थिंकिंग रही थाए एवं से माने अन्य मानक कथा को सुनिबा पई प्रस्तुत होई न थांती जेहेतु मंगल देव एही राशि रो मालिक होइथांती। एमाने सर्वदा अन्य को साहाय्य करिबा पई आगो को बाहरी थांती एवं हृदय रु एमाने बहुत सचोट होइथांती एवं सरल विश्वासी होइथांती एवं एही राशि रो व्यक्ति विशेष माने दयालु स्वभावर होइथांती। मात्र जेतेबेले से माने कोनोसी प्रकार कथा कहिथांती से माने कथा कहिबा पूर्वरु कोनोसी कथा भाबी चिंती कहि न थांती, तो जेतेबेले से सामना लोक को जहाँ भी किछि कहंती से कही देई थांती एवं आर्गुमेंट कला बेले बहुत अधिक बढ़ी जाई थांती। एमिति रे बिछा राशि व्यक्ति विशेष माने काहारी सहित आर्गुमेंट बा जुक्ति तर्क भली समस्या करि न थांती बा लड़ई झगड़ारू दूर रे रुहंती। मात्र सामना पटु सामना लोक जदि एंको सहित जुक्ति तर्क करंती तो एमाने जुक्ति तर्क रे बहुत आगकू बढ़ी जाई थांती। से माने निज हिसाब रे चलिबा पई पसंद करि थांती, से माने सेल्फ डिपेंडेंट होई थांती। जदि एमाने केउठारे जॉब करंती तो सेठारे भी निज हिसाब रे काम करिबा पई पसंद करि थांती। अन्य काहारो एडवाइस बा परामर्श नेबाकू एमाने पसंद करि न थांती। मात्र कोनोसी व्यक्ति जदि बिछा राशि व्यक्ति विशेष माननकू साहाय्यर हाथ मागंती तो से माने साहाय्य करिबाकू केबे भी मना करि न थांती। एमाने बहुत अधिक ज्ञानी स्वभावर अटंती। 64 कलार ज्ञान एमानक मध्यरे लुचि रही थाए, मात्र एमानक मध्यरे निष्पत्ति नेबार पावर बहुत कम रही थाए। एमानक मध्यरे बहुत टैलेंट एवं ज्ञान भरी रही थाए, मात्र एसबु सत्वे डिसीजन नेबारे एमानकर भूमिका कम थाए। मात्र आपण माने लक्ष्य करथिबे जदि आपणकर बिछा राशि होई थाए जेतेबेले आपण कोनोसी जिनिस क्रय करिथांती से जिनिस किनिबा समय रे आपण कन्फ्यूज होई जाई थांती एवं जिनिस किनि सारिबा परे आपण चिंता करंती जे एही जिनिसटी मु किनी ठीक करिछि ना भूल करिछि, अर्थात आपण से जिनिस किनिबारे सैटिस्फाइड होई पारि न थांती।
ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ସଉକ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମନ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିମ୍ବା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୃହ ପରିବାରରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ରାଶି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ତଫାତ ରହିଥିବ। ବୃଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଆଖି ବୁଜି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସେତେଟା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ସେତେ ଭଲ ରହିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ସେୟାର କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ପଜେସିଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ କାମକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ପର୍ସନାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଏସବୁ କିଛିରେ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଖରାପ କରିଦେଲି। ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହେଉ, ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେସେନ୍ସ ବହୁତ କମ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତରବର ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବା କାରଣରୁ ବା ଅଧିକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଟାଚ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବାରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସିରିୟସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ସିରିୟସ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସିରିୟସ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏସବୁ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନ ବଦଳାନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିଥାଏ। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମର ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
कारण संसार रे मनुष्य एक 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 जीव अटे जहाकू भगवान से शक्ति प्रदान करिसेंती। मनुष्य निजे जहा चाहिबो ताहा करि पारिबो। निजकू जेपरि परिवर्तन करिबा पई चाहिबो तो सेपरि परिवर्तन करि पारिबो। जे शक्तिटी ईश्वर अन्य कोनोसी प्राणी मानकू देई नाहंती जहा मनुष्य को देइछंती। आमे जीव जगतर श्रेष्ठ जीव अटंती। आम मध्यरे सेही शक्ति रहिछि बा सेही क्षमता रहिछि तो आमे निजे चाहिए आमे निजको परिवर्तन करि परिबा एवं आमे निजको परिवर्तन करिबा द्वारा ही आमर भविष्यत रे उन्नति होइथाए। तो आपणको मध्यरे एही सब जहाँ भी किछि खराब गुण रहिछि आपण सेही खराब गुण को जदि निज भितरु बाहर करी फोपाड़ी दियंती बा ताकू बदलाइबा पई चेष्टा करंती तो निश्चिंत भावरे आपण आपणकर जीवन रे उन्नति करि परिबे। कारण आपणको भितरे बहुत अधिक ज्ञान रहिछि बुद्धि रहिछि। आपणको मध्यरे 64 कलार ज्ञान लुचि रहिछि। तो आपण जदि आपणकर क्रोध को कंट्रोल करि नियंती निजर वाणी को कंट्रोल करि नियंती एवं सामना वाला उपरे आखि बुझी विश्वास न करी सब बेले भाबी चिंती निजर कर्म करंतु एवं निष्पत्ति नियंतु। तो आपण भाबी चिंती जे कोनसी कथा कहउचंती ताहले आपण निश्चिंत करंतु। कारण आमर वाणी रे एमिति अधिक शक्ति रहिछि जे आमर निजर वाणी द्वारा आमे शत्रु सृष्टि करि देई पारू एवं आमर वाणी द्वारा ही आमे निजर मित्र सृष्टि करि पारिथाउ। तो वाणी रे आमर एते अधिक शक्ति रहिछि जे वाणी द्वारा आमे किछि भी कार्य करि परिबा एवं एही वाणी द्वारा आम जीवन को आमे सुधारी पारिबा। एवं आपण एक कथा मध्य जानती जहा थरे आम पार्टी बाहर जाई थाए ताहा आउ थरे आमे से कथा को फेरई नहीं पारि न थाउ। तार प्रभाव आम जीवन उपरे बहुत अधिक पड़ी थाए। सेथिपाई आपण आपणकर क्रोध को टिके नियंत्रण रे रक्षा करंतु। निजर वाणी को आपण नियंत्रण रक्षा करंतु। कारण आपण जेतेबेले क्रोध रे आसी थांती सेतेबेले सामना वाला को आपण किछि भी कहि देई पारि थांती एवं पछरे आपण पश्चाताप करि थांती एवं पश्चाताप कले हेतेबेले को आउ किछि न थाए एवं से सब को आउ सुधारी होई न थाए। तेबे आपण माने आपणकर जीवन रे एही सब जिनिस प्रति आपण विशेष ध्यान दियंतु। तो बंधु माने जदि आपण मानकर विचार राशि होई थाए तेबे आजिर ए भिडियोटी को मन देई देखंतु एवं बुझंतु एवं आपण जदि निज भितरे ए सब गुण गुड़िक करूछंती तो ए सब को सुधारिबा पई आपण चेष्टा करंतु। तेबे बंधु माने मोर ए भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य